Guys, good morning. Guys, kami ngayon, no? Ginawa, oh. Grabe. Guys, yung gusto pong magpapinis, oh. Ay, trap lang po, oh. Ito niyo po yun, guys, oh. Kailangan nga lang, sipag. Tiyaga, hindi mainipin. Kasi kailangan po nito, guys, oh. Kailangan nyo makita. Guys. Ako, guys, oh. Haligi. Guys, oh. Yan. So, tinatapos ko pa lang po. Tapos ko lang yan. Yan. Po yung ginagawa ko, guys. Tinatapos ko lang yan para maging ganito po yan. Wrap. Ginagawa ko po. Thank you for watching. Good morning.